नमस्कार फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आपण माननको मोर न्यू ब्लॉग को बहुत बहुत स्वागत। एबे आमे आसिक पहुँची गलु जानकी वल्लभ पार्क रे। आपण मान भी आम सहित आसतु देखंतु पार्क रे कौन सब अच्छी। ये आम बड़ा बा वे खातर बसिले भले एइटा बढ़िया देखिए से फूल जगह हाँ ସେଇଟା ବଢ଼ିଆ ଏଇଠି ବସିଲେ बा तमे कुआडे बुलिक आसदा ଏଇଠି ଏଇ ଚାର ଫେୟାରରେ ମୁଁ ଏଇଠି ବସୁଛି ତମେ ଯା ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ଯା ହେଲା ଫଟୋ ଉଠିଆ। ହଁ ଏଇଠି ଆମେ ବସୁ। देखंतु केते सुंदर फुल। ତମେ କୋଉଠି ବସିବ କହିଲ? देखंतु केते सुंदर सुंदर फूल लगा है पार्क रे। सुंदर बहुत फूल सुंदर होइछि। देखा होची। चलो आगे चलो। केते सुंदर फूल। देख गोटे लोक के बसचन देख आ चली पारे मौसी गोड़ बिंधा होଉଛି ଆଉ କଣ କରିବି ଭଲ ଲାଗିବ। टिके बस पड़े भल लगे मौसी को। ଆଉ देख बेकार जानकी पट्टनायक गुज बाहर चलो। ହଁ ରେ ଆଇଲେ ହେରି କଣ ଘର ତ ବାହାରି ପାରୁନି। ଏପଟୁ କଣ ନଉନା ସମସ୍ତେ ए धन देखे ଏପଟୁ କଣ ନା ଆସ ଆସ ତମେ ଆସ ଆଗକୁ ଆସ ଆ ରହିଥା। बुल 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 लगे पूरा लगे देखन तो केटे सुंदर जगह। आसुन कहल कहीं आस सुंदर देची। देखंतु सांग माने एठी केते सुंदर स्विमिंग पूल टे हिची केते बढ़िया देखा जाउची। देखंतु कौन कहू ଝରଣା ପାଖକୁ ଯିବୁ ଯିବୁ
ଚିନି ରସଗୋଲା ଖାଇବା ବସୁ ଠିଆ ହଉ ଷ୍ଟାର୍ଟ ସେଇଠି ପାଣି ସେଠି ଉଠି ବାହାରିଲାନି। ଏହି ପାର୍କରେ ବହୁତ ସାରା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ନାଇଟ୍ର ଭ୍ୟୁ। ଏହି ପାର୍କରେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ବହୁତ ଆଲବମ୍ ସୁଟିଂ କରିଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ହିଁ ଭୁଲିବେନି।